रे तोते रो रे तेलगा रे फेटला बोड़ में चा तोते देखबी रो तू थोड़ा मते चीनी नु रे भारत वाला को चीनी नु राय पुट्टू बीजा बाटना छय छय थोड़ा मते मारिचु तोते रो दिने देखिबी दिने कोटा जी तो देखिबी तोते आओ तोर माइकिना कोन कहतिल रे फेटला थोड़ा तू आंध्रा रे रोई आम ओडिसा रे आसी आम ओडिसा रे रोई तू ए शहर टका तू हाथ लगे रे तते रो देखिबी तोर माइकिना कोन कहथिलु कोन कहथिलु को बाबा पाखरे नहीं जीबी तते चाल तते रो तू को बाबा पाखरे रे मु टिके देखिबी रे फेटला आदि मु एटी बाबा साजीबी मु साजीबी आदि मु बाबा साजीबी तते मु काबा करिबी तते रो रे फेटला तते आ तते देखिबी बाबा साजीबो एटी आजी भारत वाला बाबा साजीबो बाबा 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 शांति 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 आमकुट जामकुट नमस्ते फट त्रिकाली बाबा 250 वर्ष में बयस सोला तेलगा तोर माइकड़ा धरी का रे मैटी आज बाबा साजीबी तते मु काबा करिबी तू जानिनु तू आरे पकवा तते आज मु काबा करी क्या करइबी रे तेलगा फेटला बाबा 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 इबाटी आरे बोया बाबा इबाटी ভিতরে আছে গুজরি হচ্ছে মাই গুজরি নয় হ্যাঁ বেট মুন্ডিয়া মা মুন্ডিয়া ওই বাবা কোটি सोड़ा तेलगा 3 दिन भीतर तु मरी जा तोर माइकड़ा मोर ही जीव ओम स्वाहा उठा बच्च हे गला बच्च तथास्तु बाबा तोरा लंबा लंबा बाल किस में है बाबा एत लंबा बाल सेटा मु जापान तेल यूज करछि जापान तेल हाँ मोते टिके देबक बाबा हम दाढ़ी रे लगाइबु हमर दाढ़ी रे लंबा करबु ना बच्च हां सेटा मो इंडिया रे मिलेबोनी हां सेटा मो अफ्रीका रु मगैथिली अफ्रीका रु जॉनी सिंह पाकरे हां ये तो दूर हम जाई पारबनी बाबा ये भोजनती खायला हां कत वर्ष रे आज के 12 वर्ष लगाई बिबाइती हां 12 वर्ष ए बाबा बच्च आमे सोनबक बायलु बाबा
ତମର ପାଖରେ ପିଲା ଟୋକିବା ମେସିନ୍ ଅଛି ବାବା ନାଇଁ ବତ୍ସ ଆ ସେଟା ମେସିନ୍ ନୁହଁ ଆ ସେଇଟା ଏଇ ବାବାର ଆଶୀର୍ବାଦ आशीर्वाद ହଁ ବତ୍ସ ये बाबा ବତ୍ସ ये हमें मैरिज करी 12 वर्ष ওই 12 ବର୍ଷ 12 वर्ष ହେଇଗଲା ବାବା ବତ୍ସ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କରି 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହେଲେ ମତେ ପିଲା ଟୋକି ନାହିଁ କି ଆମର ବୈଜୟନ୍ତୀ ବି ପିଲା ଟୋକି ନାହିଁ তোকে নাই রে বাউড়া মকে এসি ତାକୁ ତାକୁ ବୁଝିଲା ବାବା ହେଲେ ଆମକୁ କିସ୍ ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ ବାବା ଏ ତମର ପାଖରେ ଆମେ ଆସିଲା ଆଉ ତମେ ପୁଣି ଆମକୁ ପିଲା ଟୋକି ଦେବ କି ବାବା ବତ୍ସ ଏଇ କେମିତି କଥା ହଉଛ ବତ୍ସ সেটা তেলগু আই বাবা কারি কথা না বুঝে না ବୁଝି জানে ପାରିଲ ନାଇଁ କି ବାବା ବାବା ବତ୍ସ ବୁଝି ପାରିଲ ନାଇଁ କି ନାଇଁ ବତ୍ସ ଆମେ ପିଲା ଟୋକି ପାଇଁ ଆସିଲା ବାବା ହଁ ବତ୍ସ ହଁ ତାହେଲେ ତତେ ପିଲାଟୋକି ଦରକାର ମତେ ଦରକାର ବାବା ତତେ ହଁ ନାଇଁ ମୂର୍ଖ ହଁ ତତେ ପିଲାଟୋକି ହବ ନାଇଁ ତତେ କୁକୁର ହେଇଯିବ নাই 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 କୁକୁର 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 ହେଲେ ବାବା ଦେଶୀ କୁକୁର କି ସେ ଆନ୍ଧ୍ରା କୁକୁର ବାବା ମୂର୍ଖ ତୁ ଏଇ ବାବାକୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଦଂଶ ହେଇଯିବୁ নাই 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 বাবা নাই ଏ ବାବା ଦୋଷ କରିବାର ନାହିଁ ବାବା ଏ ବୈଜୟନ୍ତୀ কায়লা କିସ କହିଲେ ରେ কাই বললা তা পিলাটো কি এসি যে তুই তো মেশিন আছে বল তুই কাই মেশিন সমাই না মেশিন নাই আশীর্বাদ দেবাই যজ্ঞ করবাই মন্ত্র পাঠ করবাই ଏ ବାବା ବତ୍ସ, ହେଲେ ଆମକୁ ପିଲା ପିଲା ଦରକାର ରେ ନାଇଁ ନା ଟୋକି ଦରକାର নাই পিলায়ো ଟୋକି ଦରକାର ରେ নাই রে বয়া পিলায়ো ପିଲା ହେଲେ কিস বুঝলা না পিলায়ো লেকে তো খাই তুই জানুস হ্যাঁ? পিলা বাটলা বলে তার কাছে বিবাহ করবু বুয়ারি আনবু নাতি নেত্রা দেখবু মরলা বেলে মিশা পানি দেছি তোর ছমেছি এ বাবার বংশ উদারেছি তুই জানুস কি টকি এলে তাকে পিলা পাই রে আই বর্নিয়া করে ঘরে দিয়ে দিলে নাই আর নাই নিবি আর ପିଲା ହେଲେ କିସ ବୁଝିଲା ନା খায়লা 8 ବର୍ଷ ପୁରୀ କି ନ ପୁରୁ ସେ ପିଲା କିସ ଖାଇବ ସଲପ ପୁଡ଼ି ପେଣ୍ଡମ ସବୁ ଖାଇବ ଆଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇବ ତାର ମୁହଁରେ କୁତ୍ରି ମୁତଲେ ଜାଣି ପଡବ ନାହିଁ ବୁଝିଲା ନା ଟୋକି ହେଲେ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ পিলায়ো ଆମକୁ ଟୋକି ଦରକାର আমাকে পিলা দরকার ଟୋକି ଦରକାର পিলা ଟୋକି ଏ ବାବା ବତ୍ସ ପିଲା ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଟୋକି ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବାବା ଯଦି ତମେ ପୁଅ ଚାହୁଁଛ ହେଲେ ମାସେ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ବତ୍ସ ଟୋକି ହେଲେ ବାବା ଝିଅ ହେଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଏ ବାବା ବତ୍ସ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ସର୍ଟକଟ ରେ କରିଦେବା 7 ଦିନ ଭିତରେ ହବ କି ବାବା ନାଇଁ ମୂର୍ଖ ଆ? 7 ଦିନ ଭିତରେ ବାରିଆ ହେଇଯିବ নাই 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 বাবা ବାହାରିଆ ନାହିଁ ବାବା নাই বাবা ମଣିଷ ପିଲା ଦରକାର ବାବା ହେଲେ ବାବା ବତ୍ସ। ଆମକୁ ହେଲେ ଟୋକି ଦରକାର ଯେ କିସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ ବତ୍ସ ଆ? ଗୋଟିଏ ତ ମାଇକିଡ଼ା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ ମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆ? ତମେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ଆମେ ଭିତରେ ରହିବୁ ବୈଜୟନ୍ତୀ খায়লা তেলগা ସାଲ 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 ଏଠି ହବ ନାହିଁ কাই কাটে তুই জান এটা ସାରଥି ବାବା পিলাটো কি নারলা লোকে কেতে অবস্থা তুই জানবু আজকে আর দোষ করম দাও এবারটা এই নিশা চাইছি তুই কেন বারে খায়লা ହବ ନାହିଁ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମତେ ଟିକେ ଡାଉଟ ଲାଗଲା ନାହିଁ ତମେ ଭିତରେ ଥିବ ଆମେ ବାହାରେ ଥିବୁ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗଲା ନାହିଁ ବାବା ବାବା ନାହିଁ ଏଇଟା ମତେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି ବୈଜୟନ୍ତୀ ସାଲେ 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 ଚାକି ତ କରେ ରେ ସାଲେ ସାଲେ ମାତେ বাবা ତମକୁ ତାହେଲେ ଝିଅ ଦରକାର ওই বাবা মুই তো পিলা বলত্রি বস বুড়া তেলগা টকিয়া কা বললা ହେଲେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାତେ বাবা ହଉ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ হ্যাঁ কলাগে বাবা ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ ইয়া মাঝে ঘর ভিতরে ডাবি করি একলা মা চিকেন তাকেন তা করছিব গা লগে একা আসা আসা বললা আমি ডর লাগলা মনুষ আছে বারে মুই আছি ভিতরে আইলি বাবা ମାତେ ତମକୁ ତାହେଲେ ଝିଅ ଦରକାର ହେଲେ ତମକୁ 3ଟା ପୋଜିସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ তুমি যেনতা বললে সেনতা হইবি বাবা মাত্র পিলাটো কি নইলা লোকে কেতে অবস্থা তুমি জানাস मजा आ गया
ହେଲେ ପୋଜିସନର ନାଁଟା ହେଲା ଏ ପୋଜିସନ, ବି ପୋଜିସନ, ସି ପୋଜିସନ। तुम जनता बोले सेंता करबी बाबा। ଏଇ ତିନିଟା ପୋଜିସନ କରିଦେଲେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଝିଅଟିଏ ହବ। हाँ बाबा यो काय बाबा तमर आशीर्वाद आय तमर नावती मैं केतक पाना डालाई करी सब किछि करबी मात्र पिला टकी तो यो बाबा एला बोले ओमानिया भितरे मिसावल भी बाबा। मजा आ गया। ହଉ ମାତେ ପୋଜିସନ ଏ ପୋଜିସନଟା ହେଲା ଆକୁ ଏମିତି କର, केंता बाबा ଏମିତି କର। केंता बाबा ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ପେନ୍ ହବ, ଟିକେ ଦେଖିକି। ହଁ हाले बाबा ହଉ ହଉ ଏମିତି। ନାରେ ନାନା दा आटा दुखला बाबा बताए बसीटा କିଛି ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟଟା हेला बाबा ହଉ ହଉ ଆଉ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବି ପୋଜିସନଟା ହଉଛି ଆକୁ ଏମିତି କର, ଏମିତି କର ହେଲା। केंता बाबा ଏମିତି ହାତକୁ ବୁଲାଅ ବୁଲାଅ, ଦେख ସାଉଟକୁ ବୁଲାଅ 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 ବୁଲାଅ, ତାପରେ ଏମିତି, ତାପରେ ଫାଡ଼ି ଦିଅ। हाय अरे हाय हाय लाग लागा हाय बिरी फिटा खाई रेली बाबा माते बाबा ତମେ ପାଡ଼ି ଦେଲ। जीवाटा काय करबी बाबा ନା ଅସମ୍ଭବ। केंता एला बाबा ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ, ଏ କେମିତି ପାଡ଼ି ପାରିବ? हाय अरे ନା ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। एला बाबा एटा तो धरी रे केना ए ସିଏ ତ ଜାଣିନଥିଲା ଆଉ। ପାଡ଼ି 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 ଦେଲା। ମାତେ ମାତେ बाबा ସେ ଯିବାଟା ଯାଉ, ସେ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଯେ हाँ ଟିକେ ଧୀରେ ପାଡ଼ିବା କଥା, ଏତେ ରସ ଟିକେ। ହଉ ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନଟା ହଉଛି ସି ପୋଜିସନ। सी पोजीशन बाबा ଆକୁ ଏମିତି କର। हाँ ହଁ ଏମିତି ହାତକୁ ଏମିତି କର। ନାଇଁ ତମେ ଜିମ୍ କରଲା ପରି କର, ନାଇଁ ଏମିତି କର। ହଁ ବାସ୍ ସେମ୍ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ଶାନ୍ତି। आया रे ହେଇ ତ ଗଲା ଆଉ। ये माय गॉड আর দেখানি নস্তিয়া সাউ জুটা খাউ এলা আছে বাবা আর আমকে বনাইলানি খাওয়া আর দেখলাস টাকা মনে কি బాబా রায়ার কালজার বাবা భారత్మాలో బాబా లో కాల్దార్ బాబా నై ভারতমালা তুই কি রে হই রে মুই কেরদাই বাবা কেরদাই ভারতমালা দেখানি তো ପାଇଁ ତୋର କାର ପାଇଁ କିରେ? ହେଲେ ବୈଜନ୍ତି কাইলা ସେତେବେଳେ ପାଡ଼ି ଦେଲୁ ରେ, ମୋଡ଼ ଅପ୍ ହେଇଗଲା ମୋର। ହେଲେ ବୈଜନ୍ତି কাইলা ତୋର ଅଣ୍ଡରା ତ ବାହାରେ ଅଛି, হাই ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଅଛି। ହଉ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା କରିବା ଚାଲ।
बजंती काय आला अरे बजंती काय आला गोर भितर केसी चालतिಲ್ಲ रे कायटा मंत्र पट्टो बाहर को सूपा कलने या केतक मंतर पढ्दै जानुस् बनाइन आमको केसी के सूपिला ए पोजिशन बी पोजिशन सी पोजिशन तापर टूर सूपिला नुआई रे तापर तो ढिक टक बुक बक ढिक टक किस मंत्र रे सीता তুই না জানিস বাবা ঘরে উঁটটা মদি हाँ সেতি নড়িয়া বাংবার টুর করছি हाँ আইতি নড়িয়া বাংবার টস করছি আইতি নড়িয়া বাংবার টুর করছি জানুস नोडिया बांग्ला टूर टा करी बकरे ও ठीक আছে এ পর্যন্ত ডুকডাক করতে লা যাইটা হাতো এ পটাস দেলা কি রে বনেনা এ পটা গ্যারান্টি আবো कोई करते आवाज दे कोई करते ठीक আছে बहुत मजा लगला है तर ये बजती आमे मेडिकल को केते टका खर्च करला নাইলে एला नहीं কটকি নাই सब पानी पास लिगला ইয়াদরে हाँ। 8-10 कर 10 नाम 10 मिसाई खाइने हाँ। तेबी आखा बाबा केतक मंत्र पाठ करला तुई जानु आ बनाई ना तेबी आखा दरला धरला होय अब तो ठीक আছে मारबर ने गैलो कर रही आ बनाई ना ठीक আছে अब ग्यारंटी अब तो स्वर्द लगला रे केते दिन रो आमे पहिला टोकी पई केते कष्ट करला केते दिन मैरिज करी आर 50 वर्ष ले भी आ कोई न दंता एला बाबा पाकरे आसबाकू पट्ट दिदला एला रे तेलंगा उतर काले पुतर पाइला परा मिसा एला एला मोर बदा मिसा पानी रोकाइसी रब काई बा आई केन टॉप टप रो काई बा आले याटा बुदला ना हां बोजंती आरो गोटे आंडला गोटे आरो गोटे इटा पर बुदला ना हां हमें बाबा को पूछ रे यारो दे दबा हैं रो पर से न दे दबा रे हां सोरदाई तो बाबा भी सोरदाई तो बाबा क्वाड पल्लेगलके सोन्ने आईगलके बने पल्लेगलके बाबा को जाटा लगी पेंट सार्ट कॉली करी जाटा गला ठीक अच्छे एतर आसब बाबा आसब जाटा बसिक आसिले आमको ताको आमे आरो दे देबो बाबा को झाट लगले धोती कोली कर जीवो એટલે बाबा को झाट लगले बाल कोली कर जीवो बनाई ना ऐटा बाबा नहीं बाबा हमको कर दला कापा छोटा झूठा कहिए हमको